अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महरून सईदपाल। सबसे पहले आपको बताएं कि खान बेला के करीब कार फुटपाथ से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक तरिंडा मोहम्मद पनाह की LP रोड पर तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स रफीक को तिबी इमदाद देकर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल और नाश को वर्सा के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त साबिर हुसैन के नाम से हुई है। आपको बताएं कि खानपुर बेला के करीब कार फुटपाथ से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक तरिंडा मोहम्मद पनाह के LP रोड पर तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स रफीक को तिबी इमदाद देकर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया और नाश को वरसा के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त साबिर हुसैन के नाम से हुई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि खान बेला के करीब कार फुटपाथ से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक तरिंडा मोहम्मद पनाह के LP रोड पर तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स रफीक को तिबी इमदाद देकर रूरल हेल्थ मुंतकिल और नाश को वर्सा के हवाले कर दिया। चन्योड़ थाना सिटी के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी फरार हो गए। SHO थाना सिटी नफरी के हमरा इब्राहिम टाउन के करीब पेट्रोलिंग कर रहे थे कि नामालूम मुलजिमान गाड़ी के सामने आ गए और सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद मुलजिम गुलाम हसन उर्फ गुलामी को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुलजिम के साथी फरार हो गए। वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपका मेजबान इजाज जोगर हाजिर खिदमत है। वो बाय एयर आता है या बाय शिप आता है या कोई और तरीकाकार होता है जो वो आप पकड़ते होंगे तो समझ तो आती होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रांजिट के नाम पे अफगानिस्तान जाती हैं और वहां से वापस आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत रही तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर देगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, मौजूदा सूरत में तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने काम से हटे हुए हैं। रोड पे जाते हुए हम बहुत सारी चीजें गंदगी फेंक देते हैं। जगह जगह LWMC रखे हुए, वहाँ पे जाके हम चीजें, लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप इसी तरह इस्लामाबाद कराची भी कर लें, वहाँ पे फेंके। ये वो काम है, ये वो जिम्मेदारी है जो माजी के और हाल के और आने वाले सियासतदानों को करनी चाहिए थी। तो वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 50 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलविस इश्तिहारी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना अहमदपुर लम्मा में पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। SHO नवीद नवाज वाहला ने टीम के हमरा मुलजिमों का ताकुब किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इश्तिहारी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम 50 से ज्यादा संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। SHO थाना पहाड़ीपुरा बिलाल हुसैन की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां, 2 खतरनाक गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के अरकान बिलाल, साजिद, अदनान, इरफान, मूसा और मुनीर राहजनी, डकैती, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, लिफ्टिंग और दीगर संगीन वारदातों में मुलविस हैं। मुलजिमान चोरी शुदा मोटरसाइकिल स्क्रैप करके औने पौने दामों फरोख्त करते थे। मुलजिमान की निशानदही पर 6 मोटरसाइकिल, 13 मोटरसाइकिल पार्ट्स की शक्ल में और 27 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए।
FIA اسلام آباد زون کی بڑی کارروائی، پاکستان نرسنگ کونسل کے نام سے جعلی ادارہ چلانے میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر یونٹ اسلام آباد رانا شاہد حبیب کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کے خلاف کارروائی پاکستان نرسنگ کونسل کی شکایات پر کی گئی۔ ملزمان پاکستان نرسنگ کونسل کے نام سے جعلی ادارہ چلانے میں ملوث تھے۔ ملزمان نے عام شہریوں سے بھاری رقوم کے عوض جعلی نرسنگ ڈپلوما، ڈگریاں، نرسنگ کارڈز جاری کیے۔ ملزمان نے پنجاب اور KP میں 18 سے زائد جعلی کالج رجسٹر کیے ہوئے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے کلر پرنٹر اور میٹل ڈائی مونوگرام امبوز مشینیں بھی برآمد کر لی گئی۔ پنواکل کے نواحی علاقے ٹھکراٹھو میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا، ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مہتم برادری کے 2 فریقین میں معمولی بات پر جھگڑا ہوا جو طول پکڑ گیا، جس کے باعث ایک شخص محمد فاروق شدید زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی ہونے والے نوجوان کے اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شیورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کی تجاوزات کے خلاف دبنگ کارروائی، پرانا ہسپتال DDHO کے سامنے آپریشن، متعدد کو جرمانے عائد کر دیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ دکاندار اپنا سامان دکانوں کے اندر رکھے۔ ضلع بھر میں تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ شہریوں سے آپریشن کرنے والی ٹیم سے تعاون کی اپیل بھی کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر اکاڑا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ریکارڈ یافتہ 3 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں عدیل رشید اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور ایمان کے احکامات کی روشنی میں SHO تھانہ صدر ملک ارشد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیتے ہوئے ریکارڈ یافتہ 3 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں ساول ندیم اور مبصر شامل ہیں، جن کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ، پسٹل 30 بور، 3 عدد ماں زندہ ضرب گولیاں برآمد کی گئی۔ یہ گینگ علاقہ میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا اور یہ گینگ اسلحہ کے زور پر راہگیروں سے لوٹ مار کرتا، دوران ڈکیتی راہگیروں کو فائر کر کے مضروب بھی کر دیتے تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش کئی سنگین نوعیت کی وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد منصور ایمان نے پولیس ٹیم کو خطرناک ڈکیت گینگ کی گرفتاری لکی مروت میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد اشفاق نے پولیس کی کمان سنبھالی۔ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے نئے DPO کو سلامی پیش کی۔ DPO نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور دعائے مغفرت بھی کی۔ بعد ازاں DPO نے اپنے آفس میں پولیس افسران اور عملے سے تعارفی ملاقات کی۔ DPO کا کہنا تھا کہ قوم نے ہمارے کندھوں پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی بھاری ذمہ داری عائد کی ہے، جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم سب کو اس اعزاز کا دفاع کرنا ہے، عوام کو ہر صورت تحفظ فراہم کریں گے۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں، منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار، 1 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی، جبکہ دوسری کارروائی میں ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے والا ملزم دوران سنیپ چیکنگ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ بہاول نگر میں مقررہ ریٹ سے زائد پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ اکرم یعقوب نے چھاپوں کے دوران 2 دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا، جبکہ 10 دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیخ اکرم یعقوب کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسانوں کو کھاد فراہمی ہر صورت ممکن بنائی جائے۔ DPO جنگ ملک طارق محبوب نے شورکوٹ سرکل میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی اور شہریوں کو شکایات سنی۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ شہریوں کے مسائل کے حل یقینی بنائیں گے۔ کھلی کچہری میں DSP شورکوٹ محمد حیات سرگانہ نے SHOs بھی موجود تھے۔ DPO جنگ ملک طارق محبوب کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جیسے عرض کی ہے کہ یہاں پہ کھلی کچہری کا جو انعقاد ہے وہ مچ اویٹڈ تھا اور یہ ضروری تھا، اور اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ویکلی کی بجائے میں کوشش کروں گا 4 دنوں بعد آپ کے پاس حاضر ہوا کروں گا۔
बहुत लोगों ने शिकायत की हैं और कोशिश करेंगे कि अगली खुली कचहरी तक उन शिकायत का हम अजाला कर चुके होंगे। इसका प्रॉपर मैं फॉलो अप लूँगा जी। जो टाइम टेबल हमने दिया हुआ है उसके अंदर रह के हम टाइम लाइन के अंदर आप लोगों के मसाइल का हल करेंगे। चोरी के जो मामला हैं, गश्त का इजाफा करवा रहे हैं, मोटरसाइकिलें मैं इनको भी आज कोशिश करूंगा ये दोनों ठीक हो जाएंगी। खराब है नफरी इनकी इस वीक में आपको लगी हुई नजर आएगी। ट्रैफिक का मैंने जैसे कर दिया कि बाकायदा जिस वक्त स्कूल कॉलेज की छुट्टी होगी, एक मेल और एक फीमेल हमारी जो दो अफसरान होंगे वो उस वक्त ड्यूटी करेंगे। आटे की जो शिकायत थी कि आटे के रश होता है वो भी मैंने आपके सामने कर दिया। अपना पर्सनल नंबर शेयर करने का मकसद ये है कि कोई इशू आप महसूस करते हैं तो मुझे फौरी तौर पे बताएं, फ़ोन करें, टेक्स्ट करें ताकि उसका अजाला हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। आप मुआशरे की आंख और कान हैं। आपकी वजह से चीज़ें सामने आती हैं तो उसको ठीक करने का मौका मिलता है। आपकी बहुत मेहरबानी। और बड़ा सर शोरकोट में 16 लाख का सेटअप बना दिया गया, जिसमें बहुत अच्छी एक पुलिस की काविश, हमारे जो बंदोबस्त है उनकी अच्छी काविश। यहाँ पे सर जो लोगों को सिविल के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जिनके लाइसेंस बनने होते हैं, तो वो टेस्ट के लिए जम जाना पड़ता है सर। वो तो वो आगे मैं बताता हूँ सर, इसके ऊपर एक हफ्ता पहले हमारी बात हुई। हम ना सिर्फ इसको यहाँ बनाने लगे बल्कि इसको 24 घंटे करने लगे। थैंक यू सर। राउंड दी क्लॉक आपका टेस्टिंग हो। क्यों कि एडिशनल आई साहब हैं जो ट्रैफिक के हैं, उनका ये इनिशिएटिव है। फरहान बेग साहब उनका नाम है। उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले पूरे पंजाब के तमाम डीपीओस को साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं ओपन किया। डीएसपी ट्रैफिक को हमने कहा कि आप अहमदपुर सियाल फासला ज्यादा है और शोरकोट में तादाद ज्यादा है, जो टेस्टिंग फैसिलिटी जो लोग लेना चाहते हैं वो ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला विदिन अ वीक ये आपका यहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाएगा। सर सेकंड बात पॉइंट है कि हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए खवातीन बच्चों के, और वह एक जो कॉलेज स्कूल है वो एक ही साइड पे है, उस शहर का मरकज बनता है। और अक्सर जब छुट्टी होती है कि हमारे हर दफा हर मीटिंग में हर। अब बात करें कराची की, तो कराची के इलाके कोरंगी में समाजी रहनुमा यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से मुल्की बकाओ सलामती और मौजूदा हालात की परेशानी खत्म होने के हवाले से 27 बकरों का सदका दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी में यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से हुक्मरानों को जगाने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए बकरों का सदका भी दिया गया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे मुल्क को इमरान खान ने तबाह कर दिया। इस वक्त गरीब शदीद परेशानी में मुबतला है। हर 14 अगस्त में 14 बकरे पाकिस्तान के नाम के ज़िबा करना, जब पाकिस्तान की जिस तरीके से एक खौफ कि यार अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान के लोगों को खुश रखे अल्लाह ताला, और परेशानियों का खात्मा करे, ये मेरे दिल की नीयत होती। इसी शख्स हमारे बड़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, चोर चोर या शराब कुछ भी जो भी लफ्ज बोले वो, तो मुझे ये बताए अमन आएगा या खराबियां उससे निकला जाएगा। ये जब तक बड़े एक नहीं होंगे ना और कौम को एतमाद में नहीं लिया जाता, जब तक नहीं हो सकता। क्या ये इंसाफ है? अगर मैं इतना बड़ा पाकिस्तान का दोस्त हूँ और पाकिस्तान का मैं बहुत बड़ा दोस्त हूँ, तो फिर अगर तकलीफ है तो सामने मैं बोलूँ ना, मैं अपने लोगों को बोलूँ कि जाओ जाके तुम लोग मतलब कि मेरे लिए जेलों में जाओ। इतना पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको तुम जेलों में जब भेजोगे, वो तो जा रहा है सिर्फ कि यार मेरे पास लीडर ने बोल दिया। और भाई लीडर ने तो बोल दिया, लीडर ये बताओ तो तुम्हें अंधेरों में लेके जा रहा है। तो सिर्फ इतना बोलूंगा मसाइले पाकिस्तान है, ये सब पर जाते हैं, हम सारे गुनाहगार। मकसद है दिए से दिया जलाओ कि कम से कम एक दोस्ती प्यार जिसकी जरूरत है हम सबको, नफरत में बहुत अच्छा कदम है। सिटी मेडिकल कम्प्लेक्स दुनियापुर रोड 2 कोटा में 1 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। कैंप में डॉक्टर मेजर खालिदा परवीन, गायनाकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सनाउल्ला, माहिर अमराज शुगर और ब्लड प्रेशर डॉक्टर दानिश शबीर भट्ट मरीजों का मुआयना करेंगे और फ्री अदवायात भी फराहम करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी।
सदर के अहदे के लिए मोहम्मद याहिया खान और सरदार अब्दुल बासित खान बलोच एडवोकेट, जबकि जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर मोहम्मद रफीक एडवोकेट और ताहिर महमूद जोतोई एडवोकेट के दरमियान 1-on-1 मुकाबला है। नायब सदर के अहदे पर जाम मोहम्मद आजम एडवोकेट और जाम रियाज अहमद मद्दे मुकाबिल है। बाकी तमाम अहदों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिए गए, जिनमें शेख महबूब आलम एडवोकेट सीनियर नायब सदर लोधरा के अहदे के लिए चौधरी दिलशाद अहमद, नायब सदर बहावल नगर के अहदे के लिए असद अली खान एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी के अहदे के लिए जिशान तनवीर, फाइनेंस सेक्रेटरी के अहदे के लिए मोहम्मद तुफैल ठाकुर एडवोकेट शामिल हैं। मिटियारी में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और गाजी अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के सिलसिले में अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे अली फैजान की इस रिपोर्ट में। में नवाज़ा रसूल लख्ते जिगर इमाम अली करमुल्लाह वजहू सैयद शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम गाजी अब्बास लमदार की विलादत के सिलसिले में आशिक हुसैन मौलाई के गरीब खाने से केक निकालकर सालाना अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। रैली में मटियारी के सैकड़ों मोमिनीन ने शिरकत की, खुशी में झूमते रहे। ये अपने रिवायती रास्तों से होती हुई मरकजी हाशमी इमाम बारगाह पर पहुंची, जहाँ पर सैयद फजल अली शाह हाशमी और दीगर सादात और मोमिनीन ने मिलकर विलादत का केक काटा गया, जिसके बाद अंजुमन गमे दस्तार हुसैन के मशहूर कसीरे ख्वानों मोहसन अली, इम्तियाज अली, मुजफ्फर, गुलाम अब्बास, सकलेन रजा, आशिक हुसैन मौलाई और दीगर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंदान की शान में कसीदा पढ़कर महफिल में बैठे मोमिनीन को झूमने पर मजबूर करके महफिल को चार चांद लगा दिए। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। दूसरी तरफ घड़ा मोड़ में मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान गड़ा मोड़ की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली जेरे क़यादत मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर रंगीन खान खटक और जनरल सेक्रेटरी चौधरी एजाज अहमद गोंदल के जेरे एहतमाम मुनक्कद हुई। रैली से खिताब करते हुए सदर मरकजी अंजुमन ताजरान ने कहा कि करना हुकूमत का फर्ज है, ये हम भीख नहीं मांगते हैं हुकूमत से, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा हक है, इनका फर्ज है, हमारा हक है कि ये हमारा हक हमें दे। अगर ये हक नहीं देंगे तो इसका दायरा का हम और वसी करेंगे। रैली से खिताब करते हुए मरकजी सदर ने हुकूमत वक्त से आम आदमी को रिलीफ देने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ राना इकराम शाहिद, कोहिनूर न्यूज। जिला टांग के इलाके जटातर की 70% जमीनों को सैराब करने के लिए बहारा बंद का पानी इस्तेमाल होता है। बहारा बंद की बदौलत जमीनों में हरियाली लौट आई है। मजीद जानते आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। जटातर की खुश्क बंजर जमीनों में जान डालने और इलाका को सरसब्ज बनाने में बहारा बंद का बहुत अहम किरदार है। पानी के इस बंद से 20 देहात अपनी प्यासी जमीनों को सैराब करते हैं। ये कोई इज्तिमाई काम आते नहीं ना, तो जबाही काम नहीं, शहर का काम थी ना पिया। ये इलाके के लोगों को देखो, कम अज कम है पूरे इलाके का एक काम है। कहते साथी काम नहीं, कहते पुत्र की नौकरी नहीं, कहते भिरा की नौकरी नहीं, कहते गली नहीं। बहारा बंद इलाका जटातर के लोगों की मेहनत और साबिक एमएनए दावर खान कुंडी की खसूसी दिलचस्पी का समर है। लेना बे वसाइल में कुछ समय तो कोई करके देना, पूरी जिंदगी के वसाइल को देखो, अगर तो जरूरत है मैं करके देना जेबू करे सा से इलाके दा मैं जटातर दा ते जटातर दी नुमाइंदगी करन मेरा हक भी बन दे ते मैं लोगों का मशहूर आ ये वसाइल नहीं बे वसाइल करके देसा। आबादी का असल कोनी सारे पीवन का पानी भी नहीं होता। ये जी कुर्बानी दावर खान करेंदा पे सारे इलाके का बहुत फायदा है। बहारा बंद न सिर्फ पानी का। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि औबाड़ों में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से महंगाई और बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने शहर के मेन चौक पर धरना भी दिया। रैली नेशनल प्रेस क्लब से शुरू हुई और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शहर के मेन चौक पर पहुंचकर खत्म हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई से गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। गुर्बत से तंग आकर लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुक्मरान को चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे। पुलिस शहर में बदअमनी पर कंट्रोल करके खौफो हिरास की फिजा को खत्म करे।
کشمور میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی میں کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے غلام مرتضی مزاری کی اس رپورٹ پہ۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کارکن و شہریوں کا نادرا چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی و مظاہرہ۔ پی ڈی ایم حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ یہاں پر پہنچا ہے یہ لوگ اور مزید غریب عوام پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں اور خود کوئی ریلیف نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے ان کے اخراجات آپ دیکھیں عروج پر ہیں۔ غریب عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، ٹریکٹر مارچ کیا، پیدل مارچ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں، صرف اپنے کرپشن اور پیسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ مہنگائی مزید ہوگا، عوام کو نکلنا ہوگا، عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، نہیں تو غریب عوام کے لیے روٹی کھانے کے لیے یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے لیے روٹی بھی یہ چھین لیں گے۔ آئے تھے روٹی کپڑا مکان، لیکن انہوں نے نہ روٹی دی نہ مکان دیا، وہ بھی غریب عوام سے چھین لیا۔ یہ ظالم ہیں، لٹیرے ہیں، پاکستان اور پاکستان عوام کے لیے کوئی بھلائی نہیں چاہتے۔ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ مہنگائی اور غریب لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت نے یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے، پیٹ بھرو تحریک، اور یہ مسلسل اپنے پیٹ بھرتے جا رہے ہیں، ملک میں عوام کا کچھ بھی نہیں سوچ رہے۔ اس کے خلاف آج یہ عوام سراپا احتجاج ہے اور پاکستان کی عوام سے پرزور اپیل ہے کہ جب تک ہم لوگ نہیں نکلیں گے، اس پی ڈی ایم کو اپنے اس تک محدود نہیں کریں گے، تب تک یہ ہمارا جینا جو ہے نا محال کریں گے۔ امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ اور تمام پاکستان کی غیور عوام سے گزارش ہے کہ جلد از جلد آپ اپنی جیل بھرو تحریک میں اپنا رجسٹریشن کروائیں اور خان صاحب کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کے گنتی کے دن ہیں، انہیں ہم کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ 27 کلومیٹر میں ان کی سب جیل بنا دیں گے اور انشاءاللہ جلد از جلد انہیں ہم پاکستان سے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کشمیر کے رہنما نور البشر وسیم پٹھان بارہم مزاری کی سربراہی میں نادرا چوک سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی و مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے پارٹی جھنڈے و بینر و پلے کارڈ اٹھا کر رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر نور البشر و دیگر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ غریب مزدور جس کی دہاڑی تو نہیں بڑھائی بلکہ آٹا قیمت اس کی دہاڑی سے بڑھ گئی ہے۔ کچھ دن حکمرانوں نے شرم آنے چاہیے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور الیکشن کروایا جائے تاکہ پی ڈی ایم حکومت اور اس کی نااہلی حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ KN نیوز غلام مرتضی مزاری کشمیر۔ عارف والا میں شہریوں کو وابڈا ملازمین کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ قبولہ پولیس نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کرنے والے 80 سے زائد مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق چوک مرلے میں مزدور بجلی کی تاریں لٹکتے ہائی وولٹیج تاروں سے لگ کر جاں بحق ہو گیا تھا، جس پر وابڈا حکام کی مجرمانہ غفلت کے خلاف مکینوں نے بہاول نگر روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بار بار کہنے کے باوجود وابڈا ملازمین نے گلیوں میں بجلی کی لٹکتے تار نہیں ہٹائے، جس کی وجہ سے مزدور جان کی بازی ہار گیا۔ ٹنڈو یار میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بدامنی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلع قیادت سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹنڈولا یار سے محمد عارف ارائیں کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہنگائی مارچ کیا گیا۔ احتجاج میں ضلع قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان کر دیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، جبکہ حکمران اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار امپورٹڈ ٹولہ ہے۔ یہ مہنگائی ختم کرنے کے بجائے اپنے کیسز ختم کروانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک کو اس بحران سے عمران خان کی قیادت میں صرف پی ٹی آئی ہی نکال سکتی ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عارف ارائیں۔ صحافیوں کو انسانی زندگی بچانے کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کرنے کا مشن جاری ہے۔ صوابی اور مردان کی صحافی برادری کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینٹر آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے زیر اہتمام مردان ڈویژن کے صحافیوں کے لیے فرسٹ ایڈ کے متعلق تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں صحافیوں کو کسی بھی حادثے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت دے دی گئی۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم مردان ڈویژن کے صحافیوں کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے حوالے سے ٹرین کریں
ताकि खुदा न खास्ता अगर फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान कोई हादसा हो जाए तो जहाँ तक मुमकिन हो साथ या ज़रात अपने आप को, अपने दीगर मुतासरा साथियों को और जाए हादसा की जगह पे जो मुतासरीन है तो मुतासरीन को फर्स्ट एड दे सके। शुरुका का कहना था कि सहाफ़ियों के लिए इब्तिदाई तबी इमदाद और इंसानी ज़िंदगी बचाने की बुनियादी महारत अहमियत का हामिल है। इस ऐसी वर्कशॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि भी रिसेंटली ऐसे केसेस सामने आए हैं कि मतलब फर्स्ट एड ट्रेनिंग ना होने की वजह से बहुत से जर्नलिस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये जो हमारी आज की ट्रेनिंग हुई है ये बहुत अच्छी रही है और मेरा ख्याल है कि ये सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहाफ़ियों ने सिर्फ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाक फौज के महकमा जंगलात और कैंट बोर्ड के मुश्तरका ताउन से कोहाट कैंट में शजरकारी मुहिम के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मोइनुद्दीन, सैयद तारिक अली शाह, कैंट एग्जीक्यूटिव नवीद नवाज, यासिर महमूद वजीर के अलावा टीचर्स और कसीर तादाद में तलबा और तलबात ने शिरकत की। स्टेशन कमांडर और कैंट एग्जीक्यूटिव ने चेयर का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर मोइनुद्दीन ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, जंगलात में इजाफा करके माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बचा जा सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेकर ग्रीन पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। मुल्क भर की तरह जेहलम में भी मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसान जंजोहा की इस रिपोर्ट पे। रिपोर्ट आपको बताएंगे और आगे बढ़ते आपको बताएं कि शोहदात कोर्ट में पीपल्स पार्टी की 15 साल नाकिस कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बैरिस्टर अख्तर शेख ने क़यादत में कोटो मोटर चौक पर जलसे भी मुनक्किद किया। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोर्ट में शेख कम्युनिटी के बैरिस्टर अख्तर जबार की जानिब से मौजूदा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कोटू मोटू चौक पर जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बैरिस्टर अख्तर जबार ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम पर महंगाई के पहाड़ गिराकर बहुत बड़ा जुल्म किया है। गरीब आवाम 2 वक्त तो दूर की बात मगर 1 वक्त की रोटी से भी महरूम है। इसके साथ साथ करप्शन भी उरूज पर है और करप्शन की बीमारी ने इदारों को खोखला बना दिया है और पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी ने शहदाद कोट शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है। इस वक्त शहदाद कोट के तमाम दाखिली खारजी रास्ते, अस्पताल, स्कूल सब तबाह और बर्बाद है। हम ये आईना यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को दिखाते हैं तो ये बात सियासी मुखालिफिन को बहुत बुरी लगने लगी है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में जितने भी मुंतखब नुमाइंदे नवाब नौशहरो फिरोज के नवाही गांव इलाबख्श मरी के मेन प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का रोना रो रही है। तबाहाल छत के बायस स्कूल में जेर तालीम 300 बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नौशहरो फिरोज से हमारे नुमाइंदे माजिद की इस रिपोर्ट में। नौशहरा फिरोज के नवाई गांव अल्लाहबख्श मरी के मेन प्राइमरी स्कूल की इमारत तबाह हो गई। स्कूल की छत से आसमान नजर आ रहा है, जिसके बाद स्कूल में ज़ेर तालीम 300 बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि स्कूल का वॉशरूम भी तबाह है। पीने को पानी नहीं, फर्नीचर की शदीद कमी के बाद बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस मौके पर जाती अब्दुल रज़ाक मरी, मोहम्मद इस्माइल और दीगर ने कोई न्यूज से बात करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल अल्लाहबख्श मरी 1996 में कायम हुआ, जिसके स्कूल में सिर्फ 2 उस्ताद हैं, 300 जाहिर बच्चे ज़ेर तालीम हैं। हमने जिला इंतजामिया और महकमे तालीम को हकाम को इमारत की मरम्मत और मज़ीद असातिज़ा की तैनाती के लिए कई दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन आज तक ना तो स्कूल की मरम्मत हुई और ना ही इमारत दी गई। हकाम की ऐसी मुजरमाना गफलत के बाद बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं और किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। इलाके मकीनों ने महकमा तालीम के आला हकाम से स्कूल की बुनियादी मसाइल हल करने का मुतालबा किया ताकि मासूम बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकें और उनकी जिंदगियां महफूज हो सकें।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारंग मंडी में अकीदा तौहीद की अहमियत उजागर करने के लिए जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी की मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस रेल बाजार में मुमताज अहले हदीस रहनुमा हाफिज राना उमर बारी की ज़ेरे निगरानी फ़कीदुल मिसाल जलसा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक दावत तौहीद के मरकजी कन्वीनर मियाँ मोहम्मद जमील ने खिताब करते हुए अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की। मज़ीद जानते हैं मियाँ मोहम्मद जमील की ज़बानी। जी, हम दूसरों को तौहीद समझाते समझाते हकीकी तौहीद जो है, जिस तौहीद से इंसान बदलता है, उस पे हमारा जोर नहीं रहा, उस पे हमारा जोर नहीं रहा। यही वजह है कि जो अहले तौहीद है उनका और दूसरों को कोई खास फर्क नहीं। मंडियां देख लो, बरादरियों में मामला फिर देख लो, वो खास तब्दीली। सहाबा-ए-किराम ने ये तौहीद समझी, जिस वजह से सहाबा के दुश्मन उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी मौजूद, मगर कोई गुस्सा के सहाबा ये कह सकता है कि फलां सहाबी कलमा पढ़ने से पहले चोर था, थे ऐसे वाकया, कलमा पढ़ने के बाद भी वो चोरी करता रहा। ये मैं अपनों की बात नहीं करता, मैं कहता जो सहाबा की गुस्ताखी करता उनसे पूछ लो, कोई वाकया बताओ, कोई वाकया बताओ कि फलां सहाबी कलमा पढ़ने से पहले अगर वो बदकारी करता था तो कलमा पढ़ने के बाद भी उसने सिलसिला जारी रखा। दुनिया का कोई सहाबा का दुश्मन किसी एक सहाबी का नाम भी नहीं बता सकता, क्यों? वो समझते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसीलिए वो वाकया पढ़ते हो ना, सुनते हो कि रात की तारीकी में। आपको बताएं कि एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे अब्दुल करीम ने डेरा गाजी खान रीजन में पेट्रोलिंग पुलिस के रीजनल ऑफिस का दौरा किया। एसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर पुलिस दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। एडिशनल आईजी ने पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवानों के दरबार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब भर में हाईवेज पर 24 घंटे मौजूद है। जराइम पेशा नासी के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। पेट्रोलिंग पोस्ट और फोर्स को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है, जिससे जराइम में खातिर ख्वाह कमी आएगी और मुतासरा लोगों को फौरी मदद मिल सकेगी। एसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ ने एडिशनल आईजी अब्दुल करीम को शील्ड भी पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट ज़ुहैब शफी ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर शाहकोट का अचानक दौरा किया और आवाम के मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने शहरियों की शिकायत सुनी और उनको फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया। उन्होंने अराजी सेंटर के अफसरान को हदायत की वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दें। महकमा खुराक के अफसरान की सिक्का शाही। सरगोदा शहर का गंदुम का कोटा कम करके भक्कर को दे दिया गया, जिसकी वजह से सब्सिडी आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद डोगर अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा खुराक सरगोदा के अफसरान ने सरगोदा को मिलने वाली 563 गंदम की बोरियों में से 282 बोरियां भक्कर रवाना कर दी, जिसकी वजह से सरगोदा के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं और लोगों की आटा के हसूल के लिए शहर भर में लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। सरगोदा को 563 गंदम की बोरियां 23 फ्लोर मिल्स को फराहम की जाती थी, जिससे सब्सिडी वाला आटा तैयार किया जाता है। गुज़श्ता रोज से 282 बोरियां महकमा खुराक के अफसरान ने भक्कर रवाना करना शुरू कर दी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सरहद से मुल्का है। यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों को ये कोटा मुबीना फरोख्त कर दिया जाता है। इस सिलसिले में महकमा खुराक सरगोदा के अफसरान का कहना है कि भक्कर में कोटा कम था, जिसकी वजह से सेक्रेटरी खुराक के हुक्म पर गंदम का कोटा भक्कर भेजा गया है। आरिफ वाला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गाजी अब्बास के यौम विलादत के हवाले से जश्न का इनकाद किया गया। इसी हवाले से पीर सैयद हुसैन मेहदी की ज़ेर सदारत अमाम बारगाह दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में तकरीब का इनकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। रसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 शाबान को आमद और गाजी अब्बास अलमदार की 4 शाबान को आमद के सिलसिला में आरिवाला के मजहबी रहनुमा पीर सैयद हसन मेहदी ज़ैदी की सदारत में
زرگر برادران کی جانب سے امام بارگاہ دربار اہل بیت ڈی بلاک میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کے نامور شعراء اور منقبت خواہ حضرات نے منفرد انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ علامہ اسد عباس بخاری نے اپنے خطاب میں سیرت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ امام بارگاہ کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ تمام محبان اہل بیت کے ہمراہ پیر سید حسن مہدی زیدی نے نعروں کی گونج میں کیک کاٹا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ روبانی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں آوارہ کتوں کے تدارک کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بھاولپور سے مغل اسامہ کاشف کی اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ روبانی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں آوارہ کتوں کے تدارک کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لائف سٹاک سید سفیان بخاری، سی ای او اینیمل ریسکیو آرگنائزیشن پاکستان ڈاکٹر اسد علی، محکمہ صحت، لوکل گورنمنٹ، پولیس، میونسپل کمیٹی، سماجی تنظیموں کے نمائندگان اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ آوارہ کتوں کے نقصانات کے بارے میں لوگوں کو شعور اجاگر کیا جائے اور آوارہ کتوں کا مناسب طریقے سے تدارک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کی طرح تحصیل سطح پر بھی کمیٹی تشکیل دی جائے، جس میں تمام محکمہ جات اپنے فرائض ادا کریں تاکہ آوارہ کتوں کی وجہ سے کسی قسم کے نقصانات سے تحفظ دیا جا سکے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر لائف سٹاک سید سفیان حسین بخاری نے آوارہ کتوں کی نسل کشی کے بارے لیسکو ڈویژن بھگوان پورہ کے ایکشن نصیر احمد اور سب ڈویژن محمود بوٹی آفیسر کاشف محمود کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بجلی چوروں میں ملوث انڈسٹری کنیکشن بھی پکڑ لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لیسکو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بجلی چوری میں ملوث میٹر قبضہ میں لے کر ڈاؤن رپورٹ ایس ای ایسٹرن سرکل کو پیش کر دی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ایم اینڈ ڈی رپورٹ کے مطابق لیسکو ڈویژن بھگوان پورہ کی ایکسن نصیر احمد اور سب ڈویژن محمود بوٹی افسر کاشف محمود کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بجلی چوری میں ملوث انڈسٹری کنیکشن پکڑ لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لیسکو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بجلی چوری میں ملوث میٹر قبضہ میں لے کر ڈاؤن رپورٹ ایس ای ایسٹرن سرکل کو پیش کر دی۔ ایم اینڈ ٹی رپورٹ کے مطابق الیکٹرانک طریقے سے میٹر کی پروگرامنگ خراب کی ہوئی تھی۔ اس اقدام سے محکمہ لیسکو کو 15 کروڑ کا نقصان ہوا۔ لیسکو کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی۔ ایکسن نصیر احمد کا کہنا تھا کہ بجلی چور مافیا جتنا بھی با اثر ہو بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 193 جامپور میں ضمنی انتخابات کے لیے مہم زوروں پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار عمار اویس خان لوگاری کارنر میٹنگ جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں سادات فیملی کے سعید محمد خالد شاہ اور پارٹی کی مقامی قیادت بھرپور شرکت کر رہی ہے۔ سردار عمار اویس خان لوگاری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے جو عوامی خدمت کی روشن تاریخ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ انشاءاللہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو کر حلقہ کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ قصور میں پاکستان کسان اتحاد کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اوور بلنگ کی روک تھام، سستی کھاد کی فراہمی سمیت گندم کا ریٹ 4000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کسان اتحاد تحصیل قصور کے زیر اہتمام قصور کے نواحی گاؤں ڈہلا میں ٹھاڑ بھٹی زرعی فارم پر چیئرمین حاجی محمد نذیر بھٹی، صدر تحصیل قصور چودھری طاہر باجوہ کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن ضلع قصور کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ملک خالد محمود کھوکھر مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد تھے۔ دیگر قائدین میں مرکزی جنرل سیکرٹری چودھری احسان اکرم، چودھری رضوان اقبال، صدر پنجاب مرکزی ترجمان سردار سعید جعفر ڈوگر، صدر لاہور ڈویژن چودھری جاوید شمشاد، صدر ضلع قصور سردار اورنگزیب بیگو کا، سردار ظہیر احمد ڈوگر، جنرل سیکرٹری تحصیل قصور مظہر حیات خان، سردار نوید احمد ڈوگر، سردار محمد علی ڈوگر اور دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ زراعت کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ حاصل ہے، جبکہ کسی حکومت نے کسان اور زراعت کو اہمیت نہیں دی۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، ہمارے اپنے علاقے کی مثال تھی کہ جدے گھر دانے انہیں کملے بھی سیانے۔ آج ہم گندم ایکسپورٹ کرنے والے تھے، پاکستان تھا، آج ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کا پاس ایکسپورٹ کرتے تھے اپنے حقوق کی خاطر، دیکھیں یہ ہمارے حقوق نہیں ہے، میں آپ کو یہ پاکستان کے حقوق ہے۔ عام کسان کو خاص بنایا ہے اور یہ وہی کسان ہے جو پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔
वर्कर्स कन्वेंशन में मुख्तलिफ मुतालबा जिनमें यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम, बिजली की ओवर बिलिंग और गंदम का रेट 4000 मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया गया। मलिक खालिद महमूद खोखर ने कहा कि अगर हमारे ये जायज मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के हरिपुर में पेस ग्रुप ऑफ स्कूल और कॉलेज के ज़रिए एहतमाम साइंस, आर्ट्स, कैलीग्राफी, डिजिटल जोन और सकाफती मेले का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने अपने तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया। तफसीलात से आगाह कर रही हैं राशिद महमूद। हरिपुर के माया नाज तालीमी इदारे पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज के जेर एहतमाम साइंस, आर्ट्स और सकाफती दस्तकारी मेले का एहतमाम किया गया। मेले में इदारे के हुनार तलबा और तलबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इज़हार के लिए निहायत मुफीद और दिलचस्प प्रोजेक्ट पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल खालिद खान जदून ने अपने इदारे में तलबा तलबात को दी जाने वाली सहूलियात और बेहतरीन तालीमी माहौल के मुताल्लिक तफसीली तौर पर आगाह किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज का जो शो अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे बच्चों ने वीडियोग्राफी भी की, फोटोग्राफी भी की, उसके साथ साथ स्केचिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, साइंस के जो वर्किंग मॉडल्स हैं बहुत ज़्यादा मोर देन 120 वर्किंग मॉडल बनाए बच्चों ने। उसके साथ साथ स्टैटिक मॉडल बहुत से थे, आर्ट क्राफ्ट के बहुत सारे काम किया गया, मेडिकल कैंप्स जो है वो हम लगाए हमने। इसी तरह हमने डिजिटल जोन बनाया जिसके अंदर बच्चे हमारे जो है वो डिफरेंट स्किल्स हासिल कर रहे हैं, जो जिससे वो एक प्रोफेशनली साउंड हो रहे हैं और वो अपने लिए माशाल्लाह बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए डिफरेंट सोर्सेज से डिजिटल जो सोर्सेज हैं IT के उससे वो कमाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत से बच्चे हमारे कंटेंट राइटिंग में काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।